Praise the Lord. Dear brothers and sisters, let us stand to sing our opening hymn. Praise my soul, the King of heaven. Yes, we are awakening ourselves, our souls, to praise the Lord. Priya Sahodara Sahodariani, අපි දැන් තිරේ දිස්වන ගීතේ ගායනා කරමින් අපි නමස්කාර කරන්නට යනවා. අපගේම ආත්මය අවදි කරගනිමින් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයට එමු. அன்பான சகோதரி சகோதரி நாங்கள் இப்பொழுது திரையில் போடப்படுகின்ற இந்த பாடலை பாடி நாங்கள் இப்பொழுது ஆரம்பிக்க போகின்றோம். எங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு நாங்கள் தேவனுக்கு கொடுத்து அதை எழுப்பி நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்க போகின்றோம். Let us pray and commit this gathering to the Lord. Bring ourselves into the presence of the Lord. අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුල් වෙමින් අපි යාඥාවෙන් මෙහෙය බාර කරමු. ස්වර්ගීය දෙවියන්ගේ වහන්සේට ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ගෞරව වේවා. අන්ති ස්වාමීනි වහන්සේ අපගේ ප්‍රජාට ප්‍රයාණ දෙන තරම් අපට ප්‍රේම කළා වූ උතුම් දෙවියන් වහන්සේය. ස්වාමීනි වහන්සේට අද දවස අපට ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. වහන්සේ බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේය. අපේ ආත්ම ශක්තිමත් කරන්නා වූ උතුම් දෙවියන් වහන්සේය ස්වාමීනි. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට මේ රැස්වීම මුළුමනින්ම බාර කරනවා ස්වාමීනි. අද දවසේදී ස්වාමීනි එක පවුලක් ඇටියට සියලු දෙනාම එකතු වෙලා වහන්සේට නමස්කාර කරන්නත් වහන්සේගේ රුධි මේසයට සහභාගී වෙන්නත් වහන්සේ දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. වහන්සේගේ ආඥාවෙන් බාර කරනවා ස්වාමීනි. රැස්වීමට පැමිණි සිටින සියලු සහෝදරයන් වහන්සේ පිරිසුදු හදකින් නමස්කාර කරන්න ඕන පෙරටවන්න ස්වාමීනි.
ස්වාමිනේ වගේම මගේ දෙමින් සිටිනා වූ සියලු දරුවන් ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කොට මෙම ස්ථානයට ගෙන එන්න ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමිනේ. වචනය දේශනා කරන්නා වූ 16 වද ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ කරලා ස්වාමිනේ අපට හරි ආකාර වචනය ලබා දෙන්න හැකියාව ලබා දෙන්න ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ වචනය අපට තේරුම් කර ගැනීමට ප්‍රඥාව දෙන්න. ස්වාමිනේ වගේම ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්න අපට පිරිසිදු හදවතක් ලබා දෙන්න ස්වාමිනේ. එක සිතකින් නමස්කාර කරන්න හැකියාව ලබා දෙන්න. ස්වාමිනේ පරිවර්තන කරන දාසයන්ට ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමිනේ. ඕනත් හරි ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාව ලබා දෙන්න ස්වාමිනේ. ඒ වගේම සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන සහෝදර සහෝදරයන් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමිනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා රොටි ගැනීමේ මේසිය සම්බන්ධව ස්වාමිනේ. මේ මේසියට සහභාගී වෙන සියලු ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් අපේ සිත් සූදානම් කරගෙන මේසියට සහභාගී වීමට හැකියාව ලබා දෙන්න ස්වාමිනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අප රට මුළුල්ලේම එවැනි තත්ත්වයකට අද දවසේදී එකට එකතු වීම එකතු වෙන්න ලැබීම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනේ. අද දවසේදී රට මුළුල්ලේම සෑම තැනම ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් එකතු වෙලා ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. රොටි ගැනීම මේසියට සහභාගී වෙනවා. ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අද දවසේදී සියලු රැස්වීම ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. අපගේ එකම ගැලුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. மகா இரக்கமும் கிருபையும் பரிசுத்தமும் நிறைந்த அன்புள்ள ஆண்டவரே, நீர் உன்னதர், பரிசுத்தர், மகத்துவமுள்ளவர் கர்த்தாவே, மாட்சிமை நிறைந்தவர் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே சுவாமி, இன்றைய தினத்திலும் கூட உடைய இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக உடைய சமூகத்திலே ஒன்று கூடி உம்மை ஆராதிக்க தந்திருக்கும் மகாபெரும் கிருபைக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயா, நமஸ்கரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. கர்த்தாவே, மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபையின் உடன்படிக்கை உன்னை விட்டு விலகாது என்று சொன்னவரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், நமஸ்கரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆம் ஆண்டவரே, தனித்தனியாக ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கும் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துவதோடு, இந்த தேவனை தெய்வமாக கொண்டிருக்கிற ஜாதி பாக்கியம் உள்ளது, அவரை சுதந்திரமாக கொண்டிருக்கும் ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது என்று உம்முடைய வார்த்தை கூறுகிறபடியால் நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, அன்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுடைய பாவத்தின் மீட்புக்காக சிந்தப்பட்ட இரத்தம் எங்களுடைய இருதயத்தோடும் எங்களுடைய மனச்சாட்சியோடும் கூட இடைப்படுவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. துர்மனச்சாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாய் உம்மண்டையிலே வந்து உம்மை ஆராதிக்க கிருபை தாரும். செய்தியை கொண்டு வரும் தாசுரை அபிஷேகியும் உம்முடைய குணாதிசயங்களை குறித்து வர்ணிக்கும் வேளையிலே உம்முடைய குணாதிசயங்களின் அடிப்படையிலே உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை தாரும் சுவாமி. ஆண்டவரே, எங்களுடைய கர்த்தாவே அப்பம் பிக்கும் நேரத்தை கர்த்தாவே முற்றிலுமாக நாங்கள் கர்த்தாவே எங்களை உம்மிடம் தாழ்த்தி ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை கர்த்தாவை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை தாரும். உம்மை நினைவு கூற கிருபை தாரும். இந்த ஆராதனையிலே 2 காரியங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். முதலாவதாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயர்த்தப்பட வேண்டும், அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். இரண்டாவதாக விசுவாசிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும், ஆவிக்குரிய ரீதியிலே கட்டப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த முழு ஆராதனை கூட்டத்தை உம்முடைய அன்பின் கரத்துக்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுத்து நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிமையான நாமத்தினாலே, ஆமென். Amen. Yes. Dear brothers and sisters, as now we are gathering together and a couple of them are still joining us, let us also now look at the words, the lyrics of the hymn that is on the screen. Redemption hymnal number 2.
ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, තවත් අය අප සමග දැන් එකතු වෙමින් පවතිනා වූ මේ වෙලාවේ තිරයේ දිස්වෙන අපගේ දෙවෙනි ගීතිකාවේ වචන දෙස, එහි පදවැල් දෙස බලමින් ඉල්ලා සිටිනවා. அன்பாளர்கள் நாம் அனைவருப்படியாக கூடியிருக்கிற நேரத்தில் இரண்டாவது நாம் பாடப்போகின்ற இந்த பாடலின் வரிகளை நாங்கள் கவனிக்குமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். It's a wonderful hymn of devotion and with a prayer in our hearts to know and to have more of Him. ඉදා අපූර්ව ගීතයක් භක්තිවන්ත කමේ භක්ත්‍යාදරය පෙන්වමින් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේව වැඩිපුර දැන ගැනීමට, වැඩිපුර ලබා ගැනීමේ ආශාවෙන් ගායනා කරන ගීතයක්, යාඥාවක්. இது மிகவும் அருமையான ஒரு பாடலாக இருக்கிறது. இருதயத்தின் பக்தியோடும் அன்போடும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடும் பாடக்கூடிய ஒரு பாடலாக இருக்கின்றது. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. මුහුද ළඟදී රොටි දුන් මෙන් ස්වාමීනි දෙන් මට දිව්‍ය බොදුන්. தேவா ஜீவ அப்பத்தை பித்து தாரும். As thou didst break the loaves beside the sea. Can you remember how the Lord broke bread beside the sea of Tiberias? Tiberias මුහුද ළඟදී ස්වාමීන් වහන්සේ රොටි කඩා දුන්නු අවස්ථාව, රොටි ලබා දුන්නු අවස්ථාව මතකද ඔබට? திபேரியா கடல் அருகே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்பத்தை பிட்டு கொடுத்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? That was after resurrection of the Lord Jesus. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මලවුන්ගෙන් නැගීමට පස්සේ. அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு. So as we are now getting ready to listen to the message, the word of God, let us truly make this a prayer of our heart. අපි දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙට සමන් දෙන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. අපේ හදවතේ යාඥාවක් බවට අප මෙය පත් කරගනිමු. நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து செய்தியை கேட்பதற்காக ஆயத்தப்படுகிறோம். ஆகவே இதை நம்முடைய இருதயத்தின் ஆசையாய் வாஞ்சியாய் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வோம். Who is this bread of life? Look at the last two lines. My spirit pants for thee, O living word. කවුද මේ ජීවනදායක රොටි? මේ රොටි නම් අවසානයේ කියනවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේමයි. ලොල් වෙයි ඔබටම මගේ ආත්මේ. இந்த ஜீவ அப்பம் யார்? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே தான். So please do not allow any of the words to fall to the ground. Take it all in. ඉන්සා එක වචනයක්වත් දැන් මේ ගායනා කරනකොට බිම් වටෙන්න දෙන්න එපා. ඔක්කොම හදවතට ගන්න. ஆகவே இந்த பாடலை பாடும் பொழுது ஒரு வார்த்தையின் கீழே தரையிலே விட விட்டாமல் நாங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்முடைய இருதயத்துக்குள் பதித்துக் கொள்வோம். Shall we stand to sing, break thou the bread of life?
சொல்லுவார். Praise the Lord. Praise the Lord. Please turn with me to John's Gospel, chapter 4, verse 23. කරුණාකර මාත් සමග යොහාන් සුභාරංචි පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදයට පෙරලා ගන්න. தயவு செய்து என்னோடு கூட யோவான் சுவிசேஷ புத்தகம் 4வது அதிகாரம் 23வது வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. නමුත් සැබෑ නමස්කාර කරන්නන් විසින් ආත්මයෙන්ද සැබෑකමෙන්ද පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන කාලය පැමිණෙන්නේය. දැනටම පැමිණ තිබේ. මත් නිසාද පියාණන් වහන්සේ තමන්ට නමස්කාර කරන්නන් වන පිණිස එබඳු වූවන් සොයනසේක. உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார். Dear brothers and sisters, everybody who lives in this world worships. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සෑම දෙනාම නමස්කාර කරනවා. அன்பானவர்களே, இந்த பூமியில் வாழ்கிற யாவருமே வணங்குகிறார்கள். Buddhists worship to their leader, Hindus, Muslims, and we worship to our Father. බෞද්ධය ඔවුන්ගේ නායකයාට නමස්කාර කරනවා. ඒ වගේම හින්දු මුස්ලිම් සහ අපි ඒ අදාළ නායකයන්ට නමස්කාර කරනවා. பௌத்தர்கள் அவர்கள் மத தலைவரை வணங்குகிறார்கள், அதே போல இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் செய்கிறார்கள். நாங்கள் நம்முடைய பிதாவை நாம் வழிபடுகின்றோம். Among these people, we are a very special crowd because we are worshipping to someone who lives. මේ අය අතරේ අපි සුවිශේෂී ජනතාවක් මන්ද අපි නමස්කාර කරන්නේ ජීවමානව සිටින තැනන් වහන්සේටයි. இவர்கள் மத்தியிலே நாம் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் நாம் வணங்குவது உயிருள்ளவரை. You know, people worship trees and stones and statues. ඔබ දන්නවානේ මනුෂ්‍යයන් ගස් ගල් රූප පිළිම වලට නමස්කාර කරනවායි කියන එක. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள், மனிதர்கள் கல்லையும் மண்ணையும் சிலையும் விக்கிரகங்களையும் வணங்குகிறார்கள். When you take communists, they say that they don't worship. මේ කමියුනිස්ට් අයව ගත්තාම ඔවුන් කියන ඕන් නමස්කාර කරන්නේ නැහැ කියලා. இந்த பொது உடைமைவாதிகளை பார்த்தால் அவர்கள் யாரையும் வணங்குவதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். But they worship to their leader. නමුත් ඔවුන්ගේ නායකයාට ඕන් නමස්කාර කරනවා. ஆனால் அவருடைய தலைவரை அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள். As we read today from the word of God, we can see that Lord is seeking for true worshippers. අද අපි දේව වචනේ කියවු පරිදි අපි දකිනවා පියාණන් වහන්සේ සැබෑ නමස්කාර කරන්නන්ව සොයනවා. இன்று நாங்கள் வாசித்த வசனத்தின்படி நாங்கள் காண்கின்றோம், பிதாவானவர் உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை அவர் தேடுகிறார், விரும்புகிறார். When you read as true worshippers, you can understand there will be some false worshippers as well. මේ සැබෑ නමස්කාර කරන්නන් කියලා අපි කියවන විට අපිට තේරුම් යනවා එසේ නොකරන අව්‍යාජ නමස්කාර කරුවන් ව්‍යාජ නමස්කාර කරුවන්ද සිටිනවයි කියන එක. இந்த உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் என்ற சொற்றொடரை பார்க்கும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம், அப்படி செய்யாமல் போலியாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று. Dear brothers and sisters, 2 weeks back I have discussed about the same topic. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරී, මේක සති දෙකකට පෙර අපි මෙම මාතෘකාවම සාකච්ඡා කෙරුවා. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, 2 வாரங்களுக்கு முன்பதாக நான் இதே தலைப்பிலே பேசினேன். So today I am going to continue my message. අද මම එතනින් ඉදිරියට යන්නට යනවා මගේ පණිවිඩය. இன்று நான் என்னுடைய செய்தியை தொடர்ந்து செய்ய போகின்றேன். That is about acceptable worship. එනම් පිළිගත හැකි වූ නමස්කාරය ගැනයි. அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதான ஆராதனை. Nehemiah chapter 9, 1-6. නෙහෙමියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදය 1 සිට 6 දක්වා. நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 6 வரை. Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloth and earth upon them. And the seed of Israel separated themselves from all strangers and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. And they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God 1/4 part of the day.
And another fourth part they confessed and worshipped the Lord their God. Then stood up upon the stairs of the Levites, Jeshua and Bani, Admiel, Stebaniel, Bunai, Sherebiah, Bani and Chenani, and cried with a loud voice unto the Lord their God. Then the Levites, Jeshua and Kadmiel, Bani, Hashabaniah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah and Bethaniah said, Stand up and bless the Lord your God forever and ever, and blessed be thy glorious name, which is exalted above all blessing and praise. 1 to 5. Beg your pardon, it is 1 to 5. නෙහෙමියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 5 දක්වා තවද ඒ මාසයේ 24 වෙනිදා ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ निराहारව ගෝණීරෙදි හැඳ තමුන්ගේ හිස පිට පස්ලාගෙන රැස්ව සිටියෝය. ඊශ්‍රායල් වංශය සියලු අන්‍ය ජාතීන්ගෙන් වෙන්ව සිටගෙන තමුන්ගේ පවුද තමුන්ගේ පියවරුන්ගේ අපරාධද කියා දුන්නෝය. ඔව්හු තමුන්ගේ ස්ථානයේහි නැගිට සිට දවසෙන් 4 කොටසක් තුල තමුන්ගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථා පොත කියවෝය. තවත් 4 කොටසක් තුල පව් කියාදී තමුන්ගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කළෝය. එවිට යේෂුවාද, බානීද, කද්මියේල්ද, ශෙබදියාද, බුන්නීද, ශෙරබියාද, බානීද, කෙනානීද දෙවි වරුන්ගේ මංචකේ පඩිපිට සිට මහත් හඬකින් තමුන්ගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට යාඥා කළෝය. පසුව යේෂුවාද, කද්මියේල්ද, බානීද, හෂබියාද, ශෙරබියාද, හෝදියාද, ශෙබදියාද, බෙත්නියාද යන ලෙවිවරු කතා කොට නුඹලා නැගිට නුඹලාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට සදාකාලෙන් සදාකාලයට ප්‍රශංසා කරපල්ලා. එසේය සියලු ප්‍රශංසා වලටත් වර්ණනා වලටත් වඩා උසස්ව තිබෙන ඔබගේ තේජවත් නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. நெகேமியா 9 1 5 வரை அந்த மாதம் 24ஆம் தேதியிலே இஸ்ரவேல் புத்திரர் உபவாசம் பண்ணி இரட்டை தங்கள் மேல் புழுதியை போட்டுக்கொண்டவர்களாய் கூடி வந்தார்கள். இஸ்ரவேல் சந்ததியார் மறுஜாதியாரை எல்லாம் விட்டு பிரிந்து வந்து நின்று தங்கள் பாவங்களையும் தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கையிட்டார்கள். அவர்கள் எழுந்திருந்து தங்கள் நிலையிலே நின்றார்கள். அப்பொழுது ஒரு ஜாமம் மட்டும் அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தரின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் வாசிக்கப்பட்டது. பின்பு ஒரு ஜாமம் மட்டும் அவர்கள் பாவாரிக்கை பண்ணி தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டார்கள். யெசுவா, பானி, கத்மியேல், செப்பனியா, புன்னி, செரபியா, பானி, கெனானி என்பவர்கள் லேவியருடைய படிகளின் மேல் நின்று தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி மகா சத்தமாய் ஓலமிட்டார்கள். பின்பு லேவியரான யெசுவா, கத்மியேல், வானி, ஆசாப், நேயா, செரபியா, ஓதியா, செபனியா, பெத்தகியா என்பவர்கள் ஜனங்களை பார்த்து, நீங்கள் எழுந்திருந்து அனாதியா என்றென்றைக்கும் இருக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தரை நோக்கி, எந்த ஸ்துதி ஸ்தோத்திரத்துக்கு மேலான உம்முடைய மகிமையுள்ள நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. I know most of you did not read the names because your tongue get twisted when you read it. මම දන්නවා ඔබ බොහෝ දෙනෙක්ම මේ නම් ටික නම් කියවගත්තේ නැහැ. මොකද දිව පැටලෙනවා ඒ ටික කියව ගන්න ගියාම. எனக்கு தெரியும் உங்களில் அநேகர் அந்த பெயர்களை வாசிக்கவில்லை. அந்த பெயர்களை வாசிக்க போனால் நாக்கு பிராண்டு விடும். Even with great difficulties, it is good if you can read it because it is word of God. අමාරුවෙන් හරි ඔය නම් ටික කොහොම හරි කියව ගන්න එක හොඳයි. මන්ද මේක දේව වචනයයි. கஷ்டப்பட்ட என்றாலும் அந்த பெயர்களை வாசிப்பது நல்லது என்றால் அதுவும் தேவ வார்த்தை. So dear brothers and sisters, when we talk about acceptable worship, we can learn something from this book of Nehemiah. ඒ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි පිළිගත හැකි වූ නමස්කාරය ගැන කතා කරන විට මේ නෙහෙමියා පොතෙන් අපිට යම් පාඩම් කීපයක් ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. ஆக அன்பான சகோதரி சகோதரி அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஆராதனை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த நெகேமியா புத்தகத்திலிருந்து பல விடயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். Among the other books, the book of Nehemiah is a very special book as it is contained a lot of management principles, motivation facts and all these things. අනිකුත් පොත් අතරින් මේ නෙහෙමියා පොත ඉතා සුවිශේෂී පොතක් වෙනවා. මන්ද මේ කලමනාකරණය ගැන ප්‍රතිපත්ති ඒ වගේ යම් දෙයක් අරමුණු කර ගැනීමට පෙළඹවීම මෙවැනි දේවල් මේ පොත තුල අඩංගු වෙන නිසා.
மற்ற புத்தகங்களை பார்க்கும் பொழுது நெகேமியா புத்தகம் சிறப்பான ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது. என்று சொன்னால் அதிலே முகாமைத்துவ பண்புகள், ஊக்கமளித்தல் போன்ற காரியங்களையும் வேறு காரியங்கள் பலவற்றும் அதில் அடங்கி இருக்கின்றன. So here in this portion we can see how they got ready to worship the Lord. ඉතින් මෙම කොටසේ අපි දකිනවා ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න ඔවුන් සූදානම් වුණු ආකාරය. இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்கள் கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்காக எப்படி ஆயத்தப்பட்டார்கள் என்று. When we talk about acceptable worship, we saw on that day from Genesis 4 how God has accepted Abel's worship and rejected Cain's. පිළිගත හැකි වූ නමස්කාරය ගැන සාකච්ඡා කරන විට උත්පත්ති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් අපි බලාගත්තා. ස්වාමින් වහන්සේ ආබෙල්ගේ පූජාව පිළිගත්තු ආකාරයත් காயின்ගේ பூஜாவை பிரதிக்ஷேப කරපු ආකාරයක්. அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஆராதனை குறித்து பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் கடந்த முறை பார்த்து கொண்டோம். ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் இப்படியாக தேவன் ஆபேலின் காணிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு காயினின் காணிக்கையை நிராகரித்தார் என்று. In Isaiah 58 you find how God has rejected fasting of Israelites because of their attitude, wrong attitude. යෙසායා 58 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දකිනවා ඊශ්‍රායල්හි නිරාහාරයේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළ ආකාරය මන්ද ඔවුන්ට වැරදි ආකල්පයක් තිබුණු නිසා. ஏசாயா 58 நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இஸ்ரவேலர் தவறான மனப்பான்மை கொண்டவர்களாக இருந்தபடியினாலே அவருடைய உபவாசத்தை இப்படியாய் தேவன் நிராகரித்தார் என்று. In Malachi 1 we found that Lord has rejected the offering of the priests because they have offered blind and lame instead of a lamb without blemish. මලාකී පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දකිනවා ලෙවීවරුන්ගේ පූජාව ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මන්ද මේ කැලැල්ලක් නැති බැටළුවෙක් වෙනුවට ඔවුන් අන්ධ කොරවු සතුන් පූජා කළ බැවින්. மல்கியா 1ஆவது அதிகாரத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆசாரியர்களுடைய பலிகளை தேவன் நிராகரிக்கின்றார். ஏனென்றால் பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் கண் குருடானதும் பழுதானதுமானவற்றை பலியிட்டார்கள். Then we discuss about acceptable worship from Nehemiah 9:1 and 2. ඊළඟට නෙහෙමියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි දෙවෙනි පදවලින් පිළිගත හැකි වූ නමස්කාරය ගැන අපි සාකච්ඡා කෙරුවා. அதன் பின்பு நெகேமியா 9 முதல் 2 வசனங்களை கொண்டு அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஆராதனை குறித்து நாங்கள் கலந்துரையாடினோம். We saw how Israelites prepared themselves for worship. අපි බලාගත්තා ඊශ්‍රායල්වරු නමස්කාරය සඳහා තමන්ව සූදානම් කරගත් ආකාරය. நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம் இஸ்ரவேலர் ஆராதனைக்காக தங்களை எப்படி ஆயத்தமாக்கி கொண்டார்கள் என்று. They were fasting and they were wearing sackcloths and they were having dust on their heads. ඔවුන් නිරාහාරව සිටියා, ඔවුන් ගෝණි රෙදි හැඳ හිටියා, ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඔළුවට පස් දූවිලි දාගත්තා. அவர்கள் உபவாசமாக இருந்தார்கள், இரட்டுடுத்தி இருந்தார்கள், தங்கள் தலைமையில் புழுதியை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். This shows that they were mourning to get prepared themselves for worship. That is, they were mourning for their sins. ඒකෙන් පෙන්눔 කරන ඔවුන් නමස්කාරය පිළිස තමන්ව සූදානම් කරගෙන තමන්ගේ පව් ගැන ඔවුන් ශෝක වුණා, කනගාටුව ප්‍රකාශ කෙරුවා. அது எடுத்து காட்டுகிறது அவர்கள் தேவனை ஆராதிப்பதற்காக தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு தங்களுடைய பாவங்களுக்காக அவர்கள் துக்கித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And also, dear brothers and sisters, we discussed on that day that the mourning is a part of our worship. ඒ දවසේ අපි සාකච්ඡා කෙරුවා අපේ සහෝදර සහෝදරනි මේ ශෝක වීම කනගාටු වීම අපේ නමස්කාරයේ කොටසක් බව. அன்று நாங்கள் கலந்துரையாடி கொண்டோம் இந்த துக்கித்தல் பாவங்களுக்கு குறித்து துக்கித்தல்லும் ஆராதனை ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது என்று. We saw in Isaiah 6:5 how Isaiah felt when he saw God on the throne. යෙසායා 6:5 යෙසායා ස්වාමින් වහන්සේ සිංහාසනයේ මත සිටිනවා දුටු වෙලාවේ ඔහුට හැඟුණු විදිය අපි කියවලා බැලුවා. ஏசாயா 6:5 நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம் கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பதை ஏசாயா கண்ட பொழுது அவன் எப்படியாய் உணர்ந்தான் என்று. When he saw God face to face, he understood his condition before the Lord. ඔහු ස්වාමින් වහන්සේව මූණලා දැක්ක වෙලාවේ තමන්ගේම සැබෑ තත්වය ඔහු තේරුම් ගත්තා. அவன் கர்த்தரை முகமுகமாய் கண்ட நேரத்திலே தன்னுடைய நிலையை அவன் அறிந்தான். This should be our condition today, dear brothers and sisters. This should be our experience today when we meet God face to face. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි අද දවසේ අපි දෙවියන් වහන්සේව මූණට මූණ දකින විට මේ අපේ තත්ත්වය විය යුතුයි.
මෙය අපේ අදහස අපේ ආකල්පය විය යුතුයි. அன்பானவர்களே, இன்றும் கூட நாம் கர்த்தரை முகமுகமாய் காணும் நேரத்திலே நம்முடைய நிலையும் இப்படியாய் இருக்க வேண்டும், நம்முடைய மனப்பான்மையும் இப்படியாய் இருக்க வேண்டும். God is God, man is man. You have to understand that fact. දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා, මනුෂ්‍යව සිටිනවා. මේ කාරණාව ඔබ තේරුම් ගන්නට ඕනේ හොඳ හැටි. தேவன் தேவன் தான், மனிதன் மனிதன் தான். இந்த உண்மையை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Then we discuss about Peter when he met with Lord Jesus Christ, how he felt. He fell at his feet and cried, Lord, leave me, I am a sinner. ඊළඟට අපි පේතෘස් ගැන බැලුවා. ඔහු යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසුණු වෙලාවේ ඔහු උන්වහන්සේ ඉදිරියේ වැටි කිව්වා, ස්වාමීනි මාගෙන් ඉවතට යන්න, මම පව්කාරයෙක් කියලා. அடுத்ததாய் பேதுரை குறித்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம். அவன் கர்த்தருக்கு முன்பதாக இருக்கும் நேரத்திலே அவன் ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னான், ஆண்டவரே என்னை விட்டு நீங்கி அருளும், நான் பாவியாகி மனுஷன் என்று. When Peter says, I am a sinner before the Lord Jesus Christ, when Isaiah cried about his sinful condition before the Lord, then what about ourselves? පේතෘස් කියපුවාම මම පව්කාරයෙක් කියලා ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරිපිට යෙසායා තමන්ගේ තත්ත්වය ගැන කනගාටු වුණාම එහෙනම් දැන් අද අපි මොන වගේ සිටින්නට ඕනේද? பேதுரு ஆண்டவருக்கு முன்பதாக நான் பாவியாக மனுஷன் என்று சொன்னான். ஆனால் ஏசாயா தன்னுடைய நிலையை தேவனுக்கு முன்பதாக உணர்ந்து கொண்டான். ஆனால் அதை குறித்து துகித்தானான் என்றான். நம்முடைய நிலை எப்படி? Dear brothers and sisters, we must prepare ourselves to worship by meditating God's holiness. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, අපි নমස්කාරය සඳහා අපව සූදානම් කරගන්නට ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුද්ධකම ගැන මෙනෙහි කරමින්. அன்பானவர்களே, நாம் நம்மை ஆராதனைக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை தியானித்து. Then we saw in Nehemiah chapter 9 that the Israelites prepared themselves to worship by separating them from the foreigners. ඊළඟට අපි බැලුවා ඊශ්‍රායල්වරු තමන්ව ඒ අන්‍ය ජාතීන්ගෙන් වෙන් කරගෙන নমස්කාරයේ සඳහා සූදානම් වුණු ආකාරය நெகேமியா 9 பரிච්ඡේදයෙන්. அடுத்ததாக நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம், எப்படியாக அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களை அந்நிய ஜாதியாரை விட்டு பிரித்து அவர்கள் தங்களை ஆராதனைக்கு ஆயத்தமாக்கி கொண்டார்கள் என்று. God called the nation of Israel to be separated from Canaanites because of their sinful condition. දෙවියන් වහන්සේ මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව කානානි වරුන්ගෙන් වෙන් වෙලා එන්න කියලා කැඳවුවේ මන්ද මේ කානානි වරුන්ගේ තිබුණා වූ පෞකාර ස්වභාවය නිසා. அந்த கானானியருடைய பாவ நிலை காரணமாக இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் சொல்லியிருந்தார் அந்த கானானியரை விட்டு பிரிந்திருக்கும்படியாக. Similarly, dear brothers and sisters, God calls his people, calls his church, calls his children to be separated from the world and come to him. ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, දෙවියන් වහන්සේ සභාවට උන්වහන්සේගේ දරුවන්ට උන්වහන්සේ කැඳවීමක් කරනවා මේ ලෝකයෙන් වෙන් වෙලා එළියට එන්නට කියා. அதே போல தேவன் சபைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த அழைப்பை கொடுக்கின்றான், இந்த உலகத்திலிருந்து பிரிந்து வெளியே வரும்படியாக. 2 Corinthians 6:17. දෙවෙනි කොරින්ති 6:17. 2 கொரிந்தியர் 6:17. Wherefore come out from among them and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. එබැවින් නුඹලා ඔවුන් අතරින් පිටතට ඇවිත් වෙන්ව සිටපල්ලා, අපවිත්‍ර දෙයකට අත නොගසා සිටපල්ලා යයි ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. එවිට මම නුඹලා පිළිගෙන නුඹලාට පියෙක් වන්නෙමි. ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். You have to be separate from the world, dear brothers and sisters. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, ලෝකයෙන් ඔබ වෙන් වෙලා සිටින්නට ඕනේ. அன்பான சகோதரி சகோதரி, நீங்கள் உலகத்திலிருந்து பிரிந்திருக்க வேண்டும். Our God has established it as a necessary aspect of worship. අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක নমස්කාරයේ වැදගත් අංගයක් ලෙස ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. நம்முடைய தேவன் தாமே அவர் இயேசு கிறிஸ்து தாமே இந்த ஆராதனையின் ஒரு பங்காக முக்கிய அம்சமாய் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார். If you are not separated from the world and if you are not away from the world, God will not accept your worship. ඔබ ලෝකයෙන් වෙන් වෙලා නැත්නම්, ලෝකයෙන් එළියට ඇවිල්ලා නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ নমස්කාරය පිළිගන්නේ නැහැ. நீங்கள் உலகத்திலிருந்து பிரிந்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால், அதை வெளியே வரவில்லை என்று சொன்னால் தேவன் உங்களுடைய ஆராதனையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். So today we are going to continue from there.
on the same topic about acceptable worship. ඉතින් අද අපි එතනින් ඉදිරියට යන්නටයි යන්නේ. මේ පිළිගත හැකි වූ නමස්කාරය කියන මාතෘකාව අපි ඉදිරියට ගෙන යනවා. நாங்கள் இப்பொழுது அந்த இடத்திலிருந்து முன்னோக்கி செல்ல போகின்றோம். அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஆராதனையை குறித்து. Next characteristic we find in Nehemiah 9 is hearing and responding to the word of God. ඊළඟ ලක්ෂණය අපි දකින්නේ නෙහෙමියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නමස්කාරය සම්බන්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දීමත් ඒට හරි ප්‍රතිචාර දැක්වීමත්. ஆகவே அடுத்த அம்சமாய் நாம் காண்பது என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதும் அதற்கு கீழ்ப்படிவதுமே. Nehemiah 9:3. නෙහෙමියා 9:3. நெகேமியா 9:3. And they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God 1/4 part of the day, and another 4th part they confessed and worshipped the Lord their God. නෙහෙමියා 9:3 ඔහු තමුන්ගේ ස්ථානයෙහි නැගිට සිට දවසෙන් 4න් කොටසක් තුල තමුන්ගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථා පොත කියවෝය. තවත් 4න් කොටසක් තුල පව් කියාදී තමුන්ගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කළෝය. அவர்கள் எழுந்திருந்து தங்கள் நிலையிலே நின்றார்கள். அவர்கள் அப்பொழுது ஒரு ஜாமம் மட்டும் அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தரின் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் வாசிக்கப்பட்டது. பின்பு ஒரு ஜாமம் மட்டும் அவர்கள் பாவ அறிக்கை பண்ணி தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டார்கள். Acceptable worship includes hearing and responding to the word of God. පිළිගත හැකි වූ নমස්කාරයට අඩංගු වෙනවා දේව වචනේ කියවීමත් ඒට ප්‍රතිචාර දැක්වීමත්. ஆகிய அங்கீகரிக்கப்படும் ஆராதனையில் அடங்குகிறது தேவ வார்த்தையை கேட்பதும் அதற்கு தக்க விதத்தில் மாறுத்திறம் கொடுப்பதும். Right now we read that they have read the book of the law for 3 hours. අපි දැන් කියුවා ඔවුන් පැය 3ක් තිස්සේ මේ ව්‍යවස්ථා පොත කියවුවායි කියලා. நான் இப்பொழுது வாசித்தோம் அவர்கள் நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தை 3 மணித்தியாலங்களாக வாசித்தார்கள் என்று. Interesting, isn't it? ඒක සිතට ගන්නා සුළු දෙයක් නේද? இது சுவாரஸ்யம் அல்லவா? Do you have patience to listen to the word of God for 3 hours? ඔබට ඉවසිල්ල තියෙනවද පැය 3ක් තිස්සේ දේව වචනේ දේශනාවකට සවන් දෙන්නට? உங்களுக்கு பொறுமை இருக்கிறதா 3 மணித்தியாலங்களாக வேத வார்த்தையை செவி கொடுப்பதற்கு? Even now you are looking at your watch. මේ දැන් වුණත් ඔබ ඔබගේ ඔරලෝසුව දෙයා බලාගෙන ඉන්නේ. இப்பொழுது கூட நீங்கள் உங்களுடைய கடிகாரத்தை பார்க்கிறீர்கள். I have some important work would be your answer. ඔබට තියෙන පිළිතුර මොකද්ද? අනේ මට වැදගත් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. செய்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கிறது என்பதே உங்களுடைய பதிலாக இருக்கும். Do you have more important work than worship? නමස්කාරයට වඩා වැදගත් වැඩක් ඔබට තියෙනවද? ஆராதனையை விடவும் முக்கியமான ஒரு வேலை உங்களுக்கு இருக்கிறதா? I have to go for a lunch with my loved ones would be another answer. මම කෑම වේලකට යන්න ඕනේ මගේ මම ප්‍රේම කරන අය සමග. ඒකත් වෙන්න පුළුවන් තවත් හේතුවක් ඔබ පිළිතුරක් ලෙස දෙන. எனக்கு மிக அன்பான ஒருவருடனே நான் மதிய உணவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதும் ஒரு பதிலாக இருக்கலாம். Dear brothers and sisters, you already have a feast to attend at the table of God. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරී ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසේ ඔබට මංගල්‍යයක් තිබෙනවා. ඔබ පැමිණෙන්නට ඕන. බුද්ධ විඳින්නට ඕන. அன்பானவரை நீங்கள் பங்கு கொள்ள வேண்டிய கர்த்தருடைய பந்தியாகிய ஒரு விருந்து உங்களுக்காக இருக்கிறது. I don't know whether you don't deserve, but Lord has sent you VVIP invitation to you. මම දන්නේ නැහැ ඔබ මේක ලබන්නට වටින කෙනෙක්ද කියලා. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට අර VIP ඇරයුම් පතක් ඔබට ඒවා තිබෙනවා. ආරාධනාවක් ඔබට දීලා තිබෙනවා. நீங்கள் இதை பெறுவதற்கு தகுந்தவர்களாக இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் தேவன் தாமே உங்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினருடைய அழைப்புகளை கொடுத்திருக்கின்றார். So which one is more important for you? එහෙනම් මේකෙන් කොයි එකද ඔබට වඩා වැදගත් වෙන්නේ? ஆகவே இதிலே எது உங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது? Now when we go back to the word of God, we can see that they were reading and listening to the word of God for 3 hours. අපි ආපහු මේ දේව වචන කොටස බලපුවම අපිට තේරුම් යනවා ඔවුන් දේව වචනේ කියවලා සවන් දුන්නා පැය 3ක් තිස්සේ. நாங்கள் மீண்டுமாக அந்த வேதவசனம் பகுதியை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் கண்டுகொள்கிறோம் அவர்கள் 3 மணித்தியாலங்களாக தேவ வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்திருந்தார்கள். And they confessed another 3 hours before they worship. ඔවුන් නමස්කාර කරන්නට පෙර තවත් පැය 3ක් ඔවුන්ගේ පව් කියා දුන්නා. அவர்கள் ஆராதிப்பதற்கு முன்பதாக மேலும் 3 மணித்தியாலங்கள் அவர்கள் தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டார்கள். So you can see how interested they are to read and to confess
continuously 6 hours. ඉතින් දැන් ඔබට පේනවා උන් කොයිතරම් මේකට යෙදිලා හිටියද? පැය 6ක් තිස්සේ මේක කියවලා උන්ගේ පව් කියා දෙන්නට ඕන් කොයිතරම් වැය කෙරුවද වෙලාව. ஆகிய நீங்கள் இதிலே கண்டு கொள்ளலாம் அவர்கள் எவ்வளவு ஆர்வமிக்கவர்களாக இருந்தார்கள் என்று அவர்கள் தேவ வார்த்தையை கேட்பதற்கு தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடுவதற்குமாக 6 மணித்தியாலங்கள் செலவிட்டார்கள். James 1:21. யாக்கோப் 1:21. யாக்கோபு 1:21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness an engrafted word which is able to save your souls. යාකෝබ් 1:21 එහෙයින් සියලු කිලුටුකමද අධික දුෂ්ටකමද පහකොට නුඹලාගේ ප්‍රාණ ගලවන්ට පුළුවන් වූ පිහිටු වන ලද වචනය මුරුදුකමින් යුක්තව පිළිගනිල්ලා. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Accept the word already planted in you. දැනටමත් ඔබ තුල පැල කරනු ලැබ තියෙන වචනය පිළිගන්න. உங்களுக்குள் ஏற்கனவே நாட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். We know the parable of sower in Matthew's Gospel chapter 30. මතෙව් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දන්නවා මේ වපුරන්නාගේ උපමා කතාව. மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற அந்த விதைப்பவன் உவமையை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Seed was perfect, nothing was wrong with the seed. ඒ බීජය ඉතා සම්පූර්ණ හොඳ බීජයක්. ඒකේ කිසි වැරද්දක් තිබුණේ නැහැ. அந்த விதைகளிலே எந்த தவறும் இல்லை, அந்த விதையெல்லாம் நல்ல விதை. But something was wrong with the soil. නමුත් ඒ වැපිරීමේදී යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ஆனால் அந்த மண்ணிலே ஒரு பழுது இருந்தது. Dear brothers and sisters, most of us know what the word of God says. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි අපි බොහෝ දෙනෙක්ම දන්නවා මේ දේව වචනේ කියන දේ මොනවද කියලා. அன்பானவர்களே, நாங்கள் அனைவருமே அறிந்திருக்கிறோம் இந்த தேவ வார்த்தையில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று. Because we are a Bible carrying, Bible believing and Bible reading church. මන්ද අපි බයිබලේ රැගෙන යන බයිබලේ කියවන බයිබලේ විශ්වාස කරන සභාවක් වශයෙන් නිසා. ஏனென்றால் நாங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தை சுமந்து செல்லுகின்ற, அதை வாசிக்கின்ற, அதை விசுவாசிக்கின்ற சபையாய் இருக்கிறபடியினால் At least once a week we preach word of God here. අඩුම තරමින් සතියකට එක සැරයක්වත් මේ ස්ථානයෙන් දේව වචනේ දේශනා කරනු ලබනවා. குறைந்தபட்சம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த இடத்திலே தேவ வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. But very sadly, dear brothers and sisters, we are still the same. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි තා කනගාටුදායක ලෙස අපි ඒ විදිහටම සිටිනවා අපි හිටපු ආකාරයෙන්ම. ஆனால் பரிதாபகரமாக நாங்கள் இருந்த விதமாகவே இன்னமும் இருக்கின்றோம். It has no effect at all in our lives. අපේ ජීවිතේට කිසිම බලපෑමක් එල්ල වෙලා නැහැ මේ මගින්. அதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு தாக்கமும் செலுத்தப்படவில்லை. What is the reason? ඒකට මොකක්ද හේතුව? Which is being already planted in us. අප තුල දැනටමත් පැල කරලා ලව තිබෙන මේ දේව වචනය අපි පිළිගෙන නැති නිසායි. எங்களுக்குள்ளே ஏற்கனவே நாட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த வசனத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறபடியினாலே. So we have to rectify this very soon, dear brothers and sisters. Immediately we have to rectify ඒ this. නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි මේ වෙලාවේදීම අපි ඉක්මනින්ම அன்பானவர்கள், நாங்கள் மிக சீக்கிரமாக உடனடியாகவே இந்த காரியத்தை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். Only way is, dear brothers and sisters, by confessing our sins and turning away from them forever. එකම විදිය ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි අපේ පව් කියා දෙමින් අපි එයින් ඉවතට හැරීමයි. இதை செய்யக்கூடிய ஒரே விதம் தான் எங்களுடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டு அவற்றை விட்டு விலகி இருப்பதே. It has been said, dear brothers and sisters, sin will either keep you away from word of God, or word of God will keep you out of sin. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශනයක් තිබෙනවා. පාපය ඔබව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් වළක්වනවා. දේව වචනය ඔබව පාපයෙන් වළක්වනවා. இப்படியாக ஒரு கூற்று இருக்கிறது. பாவம் உங்களை தேவ வசனத்தை விட்டு விலகி இருக்க செய்கிறது, அல்ல என்று சொன்னால் தேவ வசனம் உங்களை பாவத்தை விட்டு விலகி இருக்க செய்கிறது. You know, when you don't read or when you don't listen to the word of God, sin will slowly peep and then seep into your life without your knowledge. ඔබ දන්නවද දේව වචනය ඔබ කියවන්නේ නැති වුණාම, දේව වචනයට සවන් දෙන්නේ නැති වුණාම පාපය සෙමින් ඔබගේ ජීවිතය තුලට රිංගලා එනවා.
உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்கள் தேவ வசனத்தை வாசிக்காமல் இருக்கும் பொழுது, அதை செவிகொடாமல் இருக்கும் பொழுது, உங்களுக்கு தெரியாமலேயே பாவம் மெதுவாய் தலையெடுத்து அது உங்களுக்குள்ளே நுழைந்து விடுகிறது. Next is acceptable worship includes the leadership of righteous people. ඊළඟට පිළිගත හැකි වූ නමස්කාරයට අඩංගු වෙනවා ඒ ධර්මිෂ්ඨ අයගේ නායකත්වය. அடுத்ததாய் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஆராதனையிலே நீதிமான்களுடைய தலைமைத்துவம் அங்கே அடங்குகிறது. We already read Nehemiah 9, 4 and 5. අපි දැනටමත් නෙහෙමියා 4-5 පද අපි කියුවා. ஏற்கனவே நாங்கள் நெகேமியா 9 4 5 வசனங்களை வாசித்தோம். Because of that bad experience we had in the beginning, I am not going to read it again. අර මුලදී අපිට කියව ගන්න අමාරු අත්දැකීම නිසා ආපහු කියව ගන්න හැටි නෑ. ஆரம்பத்தில் அதை வாசிப்பதில் ஏற்பட்ட சிரமம் காரணமாக நான் மீண்டுமாய் அதை வாசிக்கப் போவதில்லை. But dear brothers and sisters, here Bible talks about leadership of Israelites. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරී බයිබලයේ මෙතනදී සඳහන් වෙනවා මේ ඊශ්‍රායලී නායකත්වය ගැන. ஆனால் அன்பானவர்களே, பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இந்த இடத்திலே இஸ்ரவேலர்கள் இருந்த தலைமைத்துவத்தை குறித்து பேசுகிறது. They were Levites who led them in worship. ඔවුන් මේ මනුෂ්‍යයන්ව නමස්කාරයෙන් මඟ පෙන්වපු ලෙවිවරුන්ව සිටියා මේ කණ්ඩායම. அவர்கள் லேவியர்களாய் இருந்தார்கள். அவர்களை இந்த ஜனங்களை ஆராதனை இடத்தில் வழிநடத்தினார்கள். When you come to the church, dear brothers and sisters, you find leaders. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරී, ඔබ සභාවට පැමිණියාම ඔබට හමු වෙනවා නායකයන් ඉන්නවා. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நீங்கள் சபைக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் தலைவர்களை காண்கிறீர்கள். You find elders, you find deacons, and you find some other leaders in the church. සභා පාලකයන් සිටිනවා, උපස්ථායකයන් සිටිනවා, තවත් නායකත්වයේ දරන අය සිටිනවා සභාව තුල. சபைக்குள்ளே நீங்கள் சபை மூப்பர்களை காண்கிறீர்கள், உதவிக்காரர்களை காண்கிறீர்கள், மற்ற தலைவர்களையும் காண்கிறீர்கள். There are some leaders who does things voluntarily, but they are not nominated by the elders. සමහරක් නායකයන් ඉන්නවා, ඔවුන් ස්වේච්ඡාවෙන් යම් කාරණා කටයුතු කරනවා. හැබැයි සභා පාලකයන් විසින් ඔවුන්ව පත් කරලා නැහැ. சில தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் சுய விருப்பத்துடனே சுயேட்சையாய் அவர்கள் சில காரியங்களை செய்கிறார்கள். ஆனால் சபை மூப்பர்கள் என்று அவர்கள் பெயர் சூட்டப்படவில்லை. But remember, dear brothers and sisters, they are not to govern you, they are not your bosses. නමුත් මතක තියාගන්න ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරි, ඔවුන් සිටින්නේ මේ ඔබව කෙරෙහි ආණ්ඩු කරන්නට නෙවෙයි. ඔවුන් ඔබගේ ලොක්කෝ නෙවෙයි. அவர்கள் உங்களை ஆட்சி செய்வதற்காக இருப்பவர்கள் அல்ல, அவர்கள் உங்களுடைய எஜமான்கள் அல்ல. They are only leaders who guides you. ඔවුන් ඔබට මඟ පෙන්වන නායකයන් විතරයි. அவர்கள் உங்களை வழிநடத்துகிற தலைவர்கள் மட்டுமே. So it is your responsibility to listen to them. ඉතින් ඔබගේ වගකීම වෙනවා ඒ අයට සවන් දෙන්නට. ஆக உங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு செவி கொடுப்பது. Even the leaders should not get discouraged when they meet with some rebels. You find rebels everywhere. ඉතින් නායකයනුත් අධෛර්ය වෙන්නට හොඳ නැහැ. මොකද කැරලිකාරයෝ හැමතැනම ඉන්න නිසා. சில நேரத்திலே தலைவர்களும் சோர்ந்து போய் விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் கலகக்காரர்களை சந்திக்கும் பொழுது எல்லா இடங்களிலுமே இந்த கலகக்காரர் இருக்கிறார்கள். But dear brothers and sisters, God has given you ability to understand with whom you are going to deal with. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරි, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට හැකියාව දීලා තිබෙනවා තේරුම් ගන්නට ඔබ මේ කාරණා කණින් ගනුදෙනු කරන්නේ කාත් එක්කද කියන එක ගැන. ஆனால் அன்பானவர்களே, தேவன் உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நீங்கள் யாருடனே இந்த காரியங்களில் ஈடுபடுகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு. On the other hand, worship leaders not only includes elders and deacons, but also parents. තවත් විදියකින් බලනවා නම් මේ නමස්කාරයට පොළඹවන්නා වූ නායකයන්, සභාපාලකයන් සහ උපස්ථායකයන් ඒ නායකත්වයේ විතරක් නෙවෙයි, දෙමව්පියන්ත් ඒ කණ්ඩායමට අඩංගු වෙනවා. இன்னொரு விதமாய் பார்க்க போனால் இந்த ஆராதனையை வழிநடத்துபவர்கள் சபை மூப்பர்களும் உதவிக்காரர்களும் மாத்திரமல்ல, பெற்றோர்களும் கூடத்தான். Parents are the leaders at home. You have to lead your children by example. මේ දෙමව්පියන් තමයි ඒ ගෙදරදී සිටින නායකයන් තම දරුවන්ව නමස්කාරයේ පොළඹවන්නට. பெற்றோர்கள் தான் வீட்டு தலைவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆராதனையிலே வழிநடத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். How do you guide your children if you are not going to read your Bible at home regularly? ඔබ නිතරම දිනපතා ගෙදරදී බයිබලයේ කියවන්නේ නැත්නම් ඔබ කොහොමද ඔබගේ දරුවන්ට නමස්කාරය මඟ පෙන්වීමක් කරන්නේ?
அன்றாடம் நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டிலே வேதத்தை வாசிப்பதில்லை என்று சொன்னால் எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வழிநடத்தப் போகிறீர்கள்? If you don't pray regularly at home, how do you ask your children to pray? ඔබ ගෙදරදී යාඥා කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඔබගේ දරුවන්ට කියන්නේ යාඥා කරන්න කියලා? நீங்கள் வீட்டிலே அன்றாடம் ஜெபிப்பதில்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து எப்படி ஜெபியுங்கள் என்று சொல்வீர்கள்? If you don't worship at home regularly, how do you ask your children to worship? ඔබ ගෙදරදී නමස්කාර කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඔබගේ දරුවන්ගෙන් ඔබ දරුවන්ට කියන්නේ නමස්කාර කරන්න කියලා? நீங்கள் வீட்டிலே ஆராதிப்பதில்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து ஆராதியுங்கள் என்று நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம்? Dear brothers and sisters, we are not only Sunday worshippers. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, ඉරිදා නමස්කාර කරන්නන් නෙවෙයි අපි. அன்பானவர்களை நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் ஆராதிப்பவர்கள் அல்ல. Worship should be a part of our regular life. නමස්කාරය අපේ ජීවිතයේ දිනපතා ජීවිතයේ කොටසක් විය යුතුයි. ஆராதனை என்பது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு அம்சமாய் இருக்க வேண்டும். So dear parents, take this seriously. You are the leaders at home. You have to lead your children by example. ඒ නිසා දෙමව්පියනි මේ උපදේශ හොඳින් පිළිගන්න. ඔබ තමයි ගෙදර සිටින නායකයන්. ඔබගේ දරුවන්ට ඔබ ඒ නායකත්වය දෙන්නට ඕනි නමස්කාරය සඳහා. ஆகவே பெற்றோர்களை இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தான் வீட்டில் இருக்கிற தலைவர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்து அவர்கள் ஆராதனையிலே வழிநடத்த வேண்டும். Finally, dear brothers and sisters, acceptable worship includes God-centered thanksgiving. අවසාන වශයෙන් මේ පිළිගත හැකි වූ නමස්කාරයට අඩංගු වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ කේන්ද්‍ර කරගත් ස්තුති දීම. கடைசியாக அன்பானவர்களை இந்த அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஆராதனையிலே தேவனை மையப்படுத்திய நன்றி செலுத்துதல் அடங்குகிறது. Nehemiah 9:6-14 is a long few verses. So let us read together. නෙහෙමියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 සිට 14 දක්වා ඉතා දීර්ඝ පද කොටසක්. නමුත් අපි දැන් ඒක හැමදෙනාම එකට කියවමු. நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரத்திலே 6 to 14 வரை சற்று நீளமான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. அதை நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து வாசிப்போம். Now let us read responsively, then you also can take part. ඉතින් එහෙනම් අපි මාරුවෙන් මාරුවට කියවමුද? එතකොට ඔබටත් පුළුවන් මේකට සහභාගී වෙන්න. நாங்கள் வசனங்களை மாறி மாறி வாசிப்போம். அப்பொழுது நீங்களும் இதில் பங்கு கொள்ளலாம். 9:6 Even thou art Lord alone, thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. 7. ඔබ වනාහි ආබ්‍රහම් තෝරාගෙන ඌර්නම් වූ කල්දිවරුන්ගේ නුවරින් ඔහු ගෙනවූ ආබ්‍රහම් යන නම ඔහුට ලැබුවා වූ දිව්‍ය වූ ස්වාමීන් වහන්සේය. And found us his heart faithful before thee, and made us a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites, Amorites, and the Perizzites, and the Jebusites, and the Girgashites, and to give it, I say, to his seed, and has performed thy words, for thou art righteous. තවද මිස්රයේදී අපේ පියවරුන්ගේ පීඩාව ඔබ දුසීත රකිනුවේදී ඔවුන්ගේ මොළගැසීමද ඔබ ඇසුසේක. And showed signs and wonders upon Pharaoh and all his servants and all the people of his land, for thou knowest that they dealt proudly against them, so didst thou get thee a name as it is this day. තවද මුහුදමෙන් නිල පියවරුන්ට යන ලෙස ඔවුන්ට පෙරටුව ඔබ දුසීක ඔවුන් රූපලාගෙන ආකාරයෙන් ඔබ මාර්ගයේ ගලක් තමන්වත් මෙන් ගැඹුර කොනලුසේක. Verse 12, moreover, thou leddest them in the day by a cloudy pillar, and the night by a pillar of fire, to give them light in the way wherein they should go. ඔබ සීනායි පන්දරට රැස ස්වර්ගයේ සිට ඔහු සමග කතා කර අලිමු මිෂියන සලෑවිය රස්තාවෙන්ද යහපත් මනස්ද ආඥාද ඔවුන්ට දුන්සේක. And made us known unto them thy holy Sabbath, and commandest them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses thy servant. Dear brothers and sisters, when we read all these long chapter of thanksgiving, we can understand how and what they were talking about God. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරි මේ ස්තුති දීමේ දීර්ඝ දේව වචන කොටස් කියවන විට අපිට තේරුම් යනවා ඔවුන් මොනවා ගැනද මේ කියා පෑවේ කියා.
அன்பானவர்களே, இந்த நன்றி செலுத்தும் இந்த நீண்ட வேதவசன பகுதியை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் எவற்றை குறித்து பேசுகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் கண்டுகொள்கிறோம். It is totally a God-centered thanksgiving. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේව කේන්ද්‍ර කරගත් ස්තුති දීමක්. அது முழுமையாக தேவனை மையப்படுத்திய நன்றி செலுத்துதல். It is primarily remembering His work and honoring. ඒක මූලිකවම උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව සිහි කර ඒකට ගෞරව කිරීම. அடிப்படையில் அது அவர் செய்த செயல்களை நினைத்து அவரை கனப்படுத்துதல். This is known as the longest prayer in the Bible, dear brothers and sisters. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, බයිබලයේ දීර්ඝම යාඥාව ලෙස මේ කොටස හැඳින්වෙනවා. அன்பானவர்களே, பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருக்கிற மிக நீளமான ஜெபமாய் இது கருதப்படுகிறது. So we can see, dear brothers and sisters, the Israelites recalling many blessings by God. ඒ නිසා අපි දකිනවා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරි, ඊශ්‍රායල්වරු දෙවියන් වහන්සේගේ බොහෝ ආශිර්වාද නැවත සිහි කර ගන්නවා, මතක් කර ගන්නවා. ஆகிய அன்பானவர்கள் நம்ம காண்கின்றோம், இந்த இஸ்ரவேலர் தேவனுடைய பல ஆசீர்வாதங்களை மீண்டுமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். They declared how God guided them throughout history. ඔවුන් ප්‍රකාශ කෙරුවා ඉතිහාසය පුරාම දෙවියන් වහන්සේ උන්ට මඟ පෙන්වපු ආකාරය. அவர்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டார், அவர்கள் அறிவித்தார்கள் வரலாறு முழுவதுமாக தேவன் அவர்களை பாதுகாத்த விதத்தை. How God made a covenant with Abraham. දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් සමග ගිවිසුමක් කරගත් ආකාරය. ஆபிரகாமோடு தேவன் எப்படியாய் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக் கொண்டார் என்று. How God delivered them from the bondage of Egypt. දෙවියන් වහන්සේ මිස්රයේ වහල්කමෙන් ඔවුන්ව මුදාගත් වූ ආකාරය ගැන කතා කෙරුවා. எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை எப்படியாக தேவன் மீட்டெடுத்தார் என்பதை. And given them law to control them on Mount Sinai. සීනායි කන්ද පිට ඔවුන්ට ව්‍යවස්ථාව දුන්නා ඔවුන්ව පාලනය කරන පිණිස. அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக சீனாய் மலையிலிருந்து அவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணங்களை கொடுத்தார். They were recalling everything about God and worshipping God by thanksgiving. දෙවියන් වහන්සේ ගැන සෑම කාරණාවක්ම සිහි කරගෙන ස්තුති දීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කෙරුවා. அவர்கள் கர்த்தரை பற்றி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நினைவு கூர்ந்து அவர்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தினார்கள். Same way, dear brothers and sisters, when we are to worship, we have to recall, we have to recount God's faithfulness and declare it. ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියන් අපි නමස්කාර කරන විට දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම අපි සිහි කර ඒ අපි කියාදී අපි නමස්කාර කරන්නට ඕනේ. அதே போலத்தான் அன்பானவர்களை நாமும் ஆராதிக்கும் பொழுது தேவனுடைய உண்மைத்துவத்தை நாங்கள் நினைத்து அதை அறிவிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். It is understood that we have a limited time of worship. අපිට තේරුම් යනවා අපිට තියෙන නමස්කාරයේ සදායිතා සීමා සහිත කාල වේලාවක්. நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம், ஆராதனைக்காக நமக்கு ஒரு குறுகிய நேரம் மாத்திரமே இருக்கிறது. Each of believers won't get a time to worship. හැම ඇදහිලිවන්තයෙකුටම නමස්කාර කරන්නට වෙලා හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஆராதிப்பதற்கான நேரம் போதாது. But we can join with the others. නමුත් අපිට අනිත් අය සමග එකතු වෙන්නට පුළුවන්. ஆனால் நாங்கள் மற்றவர்களுடனே உடன்படலாம். Say yes, say amen, and join with the others, dear brothers and sisters, and to recall God's faithfulness in our life. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, එසේය ආමෙන් කියලා ඒ අයගේ නමස්කාරයත් සමග අපිත් හවුල් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම සිහි කර ස්තුති දෙමින් නමස්කාර කරන්න පුළුවන්. மற்றவர்களுடைய ஆராதனையில் நாங்கள் உடன்பட்டதற்கு ஆம் என்று சொல்லி ஆமென் என்று சொல்லி நாங்கள் தேவனுடைய உண்மைத்துவத்தை நினைத்து நாம் அவரை ஆராதிக்கலாம். Can you count His blessings? ඔබට පුළුවන් ද උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ගනින්න? அவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை உங்களால் எண்ணி பார்க்க You முடியும். will never be able to do it, but try to do something, please. ඔබට කවදාවත් ඒක කරලා නිම කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් යමක් කරන්නට උත්සාහ කරන්න. உங்களால் அதை செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அதை எண்ணி பார்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். So let us worship our Lord. ඒ නිසා දැන් අපි අපේ ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරමු. ஆகவே நாம் நம்முடைய கர்த்தரை ஆராதிப்போம்.
පියාණනි මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන මාගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ ඉදිරිපිට වැඳ වැටි නමස්කාර කරනවා. දෙවි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද ගණන් කරන්න පටන් ගත් විට එය සැබවින්ම කෙලවරක් නැත. දෙවි ස්වාමීනි පුරාණයේදී ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන සිහිපත් කරනවා. එක පවුලකින් ඔබ වහන්සේ ගැලවීම අප හැම වෙතට ගලා එන්න සැලැස්සුසේක. මේ ප්‍රදේශයේ මේ නගරයේ නිවසක ඔබ වහන්සේ ආරම්භය ලැබුසේක. දැන් පටන් දෙවි ස්වාමීනි දැන් අවුරුදු 80කට කිට්ටු වෙන්න කාලයක් තුලදී ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් බොහෝ දෙනා ආලෝකයට පමුණුවා තිබේ. ගැලවීමට ගෙනත් තිබේ. නිවසින් පොදු ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඒ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් තුළ ගැඹුරු ලෙස ක්‍රියා කරලා නිර්භීත පියවර ගන්න උන්ට හැකියාව දීලා ඔබ වහන්සේ මේ විදිහට ක්‍රියා කෙරුවා. දේශනා කරුවෝ සේවකයෝ බොහෝ දෙනෙක් ඔබ වහන්සේට කැප වුණා. මේ ඔබ වහන්සේගේ ක්‍රියාවයි ස්වාමීනි අපි ඒ සිහි කරනවා. අද අපි මේ වර්තමාන පරම්පරාවේ ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද පුරුම කරගන්නයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දෙවි ස්වාමීනි ඔවුන් අපට ඉදිරි කර ගියා වූ ඒ මහත් ආත්මික වූ සම්පත් ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඒ අතරේ ස්වාමීනි මාවැනි පව්කරුවෙකුවත් ඔබ වහන්සේ ගලවා ඔබ වහන්සේගේ රුධිරයෙන් සෝදා ඔබ වහන්සේගේ දරුකමේ උරුමයක් ඔබ වහන්සේගේ සභාවේ අවයවයක් වීමේ මහඟු වර ප්‍රසාදයක් ලබා දුන් බැවින් ඔබ වහන්සේට වැඳ වැටි නමස්කාර කරනවා. ඒ වගේම එදිනෙදා ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වහන්සේගේ කරුණා ගුණය ඊටමත්ම යහපත්ය. ඒ නොමියන ප්‍රේමය නොබිදින ප්‍රේමය නිවන වෙන ප්‍රේමය ගැන ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා. මගේ හදවතේ ප්‍රේමය ඔබ වහන්සේට පුදනවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great. It is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens, and thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens, and thy glory be over all the earth. Thank you, Heavenly Father, for everything. Thank you for the way thou hast created the heavens and the earth. Thank you for the way thou hast planned everything, Lord. Even when humankind sinned, you had the solution. Thank you, Heavenly Father, for your Son, the Lord Jesus Christ, holy and perfect, coming to this world. Thank you, Lord Jesus, for all that you have done on this earth. Thank you for my life, that you saved me, wretched, unworthy, no good, but you saved me, Lord, to become a worshipper, to know the love of God, to know how amazing you are. Lord, you are the provider. You provide everything, Lord. You are the sustainer. You are the one, Lord, who the sun shines for the good and the wicked. And I was wicked, and you were good to me, and you saved me, Lord. And I worship you this morning with all my heart, because there is none like thee. You are my Savior. You are my Redeemer, and I'm going to see you one day face to face and worship you forever.
accept my adoration and love. In the name of the Lord Jesus. Amen.
sisters, let us now come to the table of the Lord. සහෝදර සහෝදරියනි දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසෙ වෙතට පැමිණෙමු. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நாம் கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக வருவோம். The breaking of bread, the continuation of our thanksgiving and worship to the Lord.
මේ රොටි කැඩීම අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කිරීම ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කිරීමෙහි තව කොටසක්. அப்பம் பிக்குதல் என்பது ஆண்டவரை ஆராதிப்பதும் நன்றி செலுத்துவதிலும் இருக்கும் இன்னும் ஒரு பகுதி. We don't participate to bread and the wine to get any blessing. අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසේට සහභාගී වීම රොටි සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම තුලින්ද අපි ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. அப்பத்திலும் பாத்திரத்திலும் பங்கெடுப்பதன் மூலமாக நாம் கர்த்தரை අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසේට සහභාගී වීම තුලින් විශේෂ ආශිර්වාදයක් ලබන්නේ නැහැ. அப்பத்திலும் பாத்திரத்திலும் பங்கெடுப்பதில் மாத்திரம் நாம் விசேஷித்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை. We come to the table because we love our Lord and we want to remember His death, burial, His resurrection and His soon coming. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසේට සහභාගී වන්නේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන නිසායි උන්වහන්සේගේ මරණය නැවත මරණයෙන් උත්ථාන වීම සහ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉක්මන් පැමිණීම අප බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. நாம் ஆண்டவரை அதிகமாய் அன்பு கூறுவதன் நிமித்தம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணம் அடக்கம் செய்யப்படுதல் அதி சீக்கிரமான வருகையை நாம் இவ்விதமாக நினைவில் கொள்கிறோம். So if you know the Lord as your personal Savior, you know that He has forgiven your sins and not living, you are not living in any sin, then you are invited to participate at the table. ඔබ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේව ඔබගේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයාණෝ වශයෙන් හඳුනනවා නම් සියලු පාපෝච්චාරණය කොට තිබෙනවා නම් සමාවිල්ලාගෙන තිබෙනවා නම් එහෙනම් අපට ආරාධනයක් තිබෙනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසෙට සහභාගී වෙන්න. நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளீர்களானால் அதே நேரத்திலே உங்களுடைய பாவங்களுக்காக நீங்கள் மன்னிப்பை பெற்றுள்ளீர்களானால் நீங்கள் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்காக உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது. And even as believers, we have the word of warning in the word of God. අධිවිවන්තයින් වශයෙන් වද අපට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙහි අනතුරු ඇඟවීමක් අවවාදයක් තිබෙනවා. விசுவாசிகளாகிய நமக்கு கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்து நமக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது. Therefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. එයින් විසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙකුණු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය ගැන ඒ ගැන වරදකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට මේ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් දීවාවේ. இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணித்தினானில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாதினால் தனக்கு ஆக்கினத்திற்கு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான். I will ask the Lord's blessing and wisdom words. දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මේ රොටි සහ කුසලානට ආශිර්වාද කරන්න කියලා ඉල්ලා கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்து ஆசீர்வாதத்தை நாம் கேட்டு நிற்போம். ප්‍රේමවන්ත ස්වර්ගීය දේව පියාණෙනි ස්වාමීනි අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා අප ඉදිරියට තිබෙනා වූ මේ රොටි සහ කුසලාන ගැන. நேசிக்கும் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே, எங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த அப்பத்திற்காக பாத்திரத்திற்காக உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம். ස්වාමීනි අපට එයින් සීගන්වන්නේ අපගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය අප වෙනුවෙන් පිළිගනු ලැබූ බවය. இந்த கர்த்தருடைய பந்தியின் மூலமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் உடைக்கப்பட்டதை நமக்கு நினைவுறுத்துகிறது. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අප වෙනුවෙන් හෙළනු ලැබූ බවය.
எங்கள் நிமித்தமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது என்பதையும் ඒ තුලින් අපට අපගේ පාපවලට සමාව ලැබ තිබෙන බවය. இதன் மூலமாக எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைத்துள்ளது என்பதையும் අද අප නිදහස්ව සිටිමු. இன்று நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். අද අපි ස්වර්ගයේ උරුමකාරයන්ව සිටිමු. பரலோகத்தின் சுதந்திரராய் நாம் இருக்கிறோம். අද අප මරණයෙන් ජයගෙන සිටිමු. மரணத்திலிருந்து ஜெயம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். සදාකාල මරණයෙන් ජයගෙන සිටිමු. நித்திய கால மரணத்திலிருந்து நாம் காக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ස්වාමිනී මේ සියලු දේ වහන්සේගේ කරුණාව නිසායි. ஆண்டவரே சுவாமி, இவை யாவும் உம்முடைய மிகுந்த இரக்கத்தின் நிமித்தமே. ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමිනී අපට ස්තුතිවන්ත කමින් මේ රොටි සහ කුසලානට සහභාගී වෙන්නට පුළුවන් කල මැනව. நன்றியுள்ள உள்ளத்தோடு இந்த கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கெடுக்க கிருபை தாரும். ස්වාමිනී වහන්සේගෙන් මහත් ආශිර්වාදයක් ලබන්නත් ඔබ මේ එකිනෙකනාට වඩාත් ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන්නත් අපට සැලසුව මැනව. ஆண்டவரே சுவாமி, ஆசீர்வாதத்தை பெறவும் ஒருவருக்கொருவர் கர்த்தாவை நாங்கள் உண்மையாய் அன்பு கூறவும் கிருபை தாருமாறு கேட்கிறோம். මන්ද අප එක රොටියටත් එක කුසලානටත් සහභාගී වන්නෙමු. ஏனென்றால் ஒரே அப்பத்திலும் ஒரே பாத்திரத்திலும் நாங்கள் பங்கெடுக்கிறபடியால் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ස්තුති කරමු. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ආමේන්. ஆமென். For I have received the Lord, that which also I delivered unto you. The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For often as you eat this bread and drink this cup, you show the Lord that till he come." මක්නිසාද මම නුඹලාට බහර දුන් දේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීමි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි වැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානදී මේ කුසලාන මාගේ නෙයි පීඩවනාලු කිවිසුමය යම් පමණ වර නුඹලා මේ බොන්නහුද එපමණ වර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණ වරක් ස්වාමීන් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නදුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பெற்றப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜன பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ண போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
Heavenly Father, we thank you, Lord, that we are able to all come together this morning as one body, Lord, to worship you. ස්වාමිනීක ශරීරයක් වශයෙන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට අප හැම දිනකටම එන්නට පුළුවන් කිරීම ගැන අපි වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියන්නේ. ஆண்டவரே சுவாமி ஒரே சரீரமாக நாங்கள் இன்றைய தினத்திலே உங்களுக்குள்ளே ஆராதனை செய்வதற்கு வந்த கிருபைக்காக நமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். Father, we thank you, Lord, for the beautiful words, Lord, and the praises we lift up to you this morning. ස්වාමිනී ප්‍රශංසා කිරීමක් හැටියට අපි ඔබ වහන්සේට අලංකාර වචන අද උදෑසන එසවුම් නිසා වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ஆம் ஆண்டவரே சுவாமி அலங்கார வார்த்தைகளினால் கர்த்தாவே நன்றி துதிகளை ஏறெடுக்க கிருபை தந்தமைக்காக நன்றி. And thank you, Lord, for the prayers and worship, Lord, that ascended to your throne. ස්වාමිනී වහන්සේගේ සිංහාසනය වෙතට ඔසවනු ලැබුවා වූ යාඥාවන් නමස්කාරයෙන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. எங்களது துதி நன்றிகள் யாவும் உடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக உயர்த்தப்பட்டதற்காக நன்றி. Yes, Lord, we want to thank you, Lord, for the freedom that we have to worship you, Lord, this morning. ස්වාමිනී අද උදෑසන පවා ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට තිබෙන තිබුණු නිදහස ගැන වහන්සේට ස්තුති කරනවා. இவ்விதமாக ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிப்பதற்கு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் சுதந்திரத்திற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். Lord, we pray for all our fellow believers and other assemblies in Rome, scattered all over Sri Lanka, Lord, we worship you this morning. ස්වාමිනී අපි ආඥා කරනවා ලංකාව පුරා සිටිනා වූ ඇදහිලිවන්තයින් ගැන අද උදෑසන වහන්සේට නමස්කාර කරන්නා වූ අය ගැන. ஆமாண்டவரே இலங்கை முழுவதுமாக கர்த்தாவே எங்களுடைய உடன் சகோதரர்கள் இன்றைய தினத்திலே ஆராதனை ஏறெடுத்ததற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். Lord, at this time we pray for all of our believers, Lord, who are laid up in beds of sickness and are unable to come this morning, that you will touch and heal them. අසනීපයක් නිසා හෝ වෙනත් යම් කරුණක් නිසා නැතට වෙලා සිටිනවා නම් ඒ වගේම අද උදෑසනින්ට බැරි වුණා වූ ඒ සියලු දෙනා ගැන අපි ආඥා කරනවා වහන්සේ ඔවුන්ගේ කොටස අද උදෑසන ඔවුන්ට ලබා දෙන්න ඉල්ලා සිටිනවා. ஆண்டவரே சுவாமி நோய்வாய்ப்பட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்கள் நிமித்தமாகவோ இன்றைய தினத்திலே ஆராதனைக்கு வருகை தராதவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சுவாமி உமது பங்களிப்பு அவர்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். Father, will you be with us and we bring our offerings to you. ස්වාමී අපි අපගේ පඬුරෝ වහන්සේ වෙත ගෙනෙන අතරේදී අපි සමග සිටින්න ඉල්ලා සිටිනවා. காணிக்கையை கொண்டு வரும் நேரத்திலே கர்த்தாவே எங்களோடு கூட இருக்குமாறு கேட்கிறோம். Lord, help us to learn to give gifts. ස්වාමීනි අපට ස්තුතිවන්ත කමෙන් ඔබ වහන්සේට දෙන්න පීඩමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. நன்றியுள்ள உள்ளத்தோடு உமக்கு கொடுக்க எங்களுக்கு கிருபை தருமாறு கேட்கிறோம். Father, we ask you to bless this offering, Lord, and multiply it for your servants. ස්වාමීනි මේ පඬුරු වලට ආශිර්වාද කොට ඒ වැඩි කොට වහන්සේගේ සේවයේ පාවිච්චි කරන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ஆண்டவரே சுவாமி இந்த காணிக்கையை ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே ராஜ்யத்தின் பணிக்காக வளர்ச்சி அடைய கிருபை செய்யுமாறு கேட்கிறோம். Pray in the name of the Lord our Redeemer, the Lord Jesus Christ. Amen. අපි ආඥා කරන්නේ අපගේ ස්වාමින් වහන්සේද ගැලුම්කාරයන් වහන්සේද වන ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. எங்களது மீட்பெரும் கர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபித்து கேட்கிறோம் பிதாவே. ආමේන්. Dear brothers and sisters, God willing, our next worship and breaking of bread service will be held next Sunday at the same time, 8:30 in the morning. I think most of you were on time today. Please, all the others also please make it an effort to come and join at 8:30 in the morning. අපගේ මීළඟ නමස්කාර මෙහෙය රොටි කැඩීමේ මෙහෙය ඊළඟ ඉරිදා නැවතත් උදේ 8:00ට අද බොහෝ දිනෙකම කල්ට වේලාවට ආවා. ඉතින් අනිත් අයත් උනන්දු වෙලා අපි වේලාවටම ඇවිල්ලා සහභාගී වෙමු. 8:00ට අපි ආරම්භ කරමු. அன்பானவர்களே, எங்களுடைய அடுத்த ஆராதனை மற்றும் அப்பமிக்கும் கூட்டமானது அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8:30 மணிக்கு நடைபெறும். இன்றைய தினத்திலும் அநேகர் நேரத்துக்கு வந்திருந்தீர்கள். தொடர்ந்தும் நாங்கள் அனைவரும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8:30 மணிக்கு ஆராதனைக்கு ஒன்று கூடுவோம். There will be no other service today, but let us continue to pray that we'll be able to recommence the gospel services.
අප විනත් මෙහෙයක් අද පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. අපි දිගටම යාඥා කරමු අපිට සුභාරංචි මෙහෙයන් ආරම්භ කිරීමත් පුළුවන් වෙයි කියලා. இன்றைய நாளில் வேறு எந்த கூட்டங்களும் நடைபெற மாட்டாது. நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்வோம். எங்களுடைய சுவிசேஷ கூட்டங்கள் மீண்டுமாய் ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக. This is a long weekend and the holiday season. We will be having our usual meetings, prayer meeting, sisters meeting, Bible study and cottage meetings. Please try to attend those gatherings. මෙය දිගු සතියන්තයක් ඒ වගේම නිමාඩු කාලය. නමුත් අප සෑම මෙහෙයන් පැවැත්වෙනවා. යාඥාව, සහෝදරින් රැස්වීම, බයිබල් අධ්‍යයනය, ගෘහස්ත රැස්වීම මේ හැම එකටම සහභාගී වෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. இது அனைவருக்கு விடுமுறை வாரமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் எங்களுடைய கூட்டங்கள் வாரத்திலே நடைபெறும். எங்களுடைய ஜெப கூட்டம், சகோதரர்களுடைய ஐக்கிய நேரமும், வேத படிப்பும், அதே போல வீட்டு கூட்டங்களும் வழமைப்படி நடைபெறும். Some are planning to go on a holiday maybe, and others have already gone, and you are joining online. Our request is to stay safe and be prayerful while you enjoy your holiday, and also try to witness to people whom you may be meeting. ඔබ සමහර දෙනෙක් දැන් නිමාඩුවකට යන්න සැලසුම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය දැනටමත් නිමාඩුවකට ගිහිල්ලා අද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න තිබෙන්නේ කෙසේ වුණත් ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න, යාඥාවෙන් ගත කරන්න, ඒ වගේම ඔබගේ නිමාඩු කාලය භුක්ති විඳින්න. ඔබට මොන ගැන හැමදෙනාටම සුභාරංචිය කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. உங்களில் சிலர் இந்த விடுமுறை காலத்தில் பயணங்கள் செய்வதற்கு தீர்மானித்திருக்கிறீர்கள். ஏற்கனவே சிலர் பயணித்திருக்கிறீர்கள். ஆக உங்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது, நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள், செல்லும் இடத்தில் எல்லாம் விழிப்பாக இருங்கள். அதே போல மற்றவர்களுடன் சாட்சி பகிர்வதற்கு மறவாதிருங்கள். Shall we bring our offerings to the Lord as part of our worship? Singing number 93 from the Convocation Song Book. සමුළු ගීතිකා පොතේ අංක 93 ගායනා කරනවා. තිරයේ දිස් වෙනවා. අපි ස්වාමින් වහන්සේට පඬුරු ගෙනෙමු. நாங்கள் உன்னதகின பாடல் புத்தகத்திலே 93வது பாடலை போகிறோம். அந்த பாடலின் வரிகள் திரையிலே போடப்படும். நாங்கள் கர்த்தருக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வருவோம். Suraka
us pray. Let us pray and close the meeting. Our loving Heavenly Father, we unitedly give thanks and praises to your name for bringing us together this Sunday morning, the Lord's Day. The opportunity we had to worship you, to listen to your word, to remember the Lord in the breaking of bread, and for the time of fellowship that we have. Father, we give thanks to you for every goodness and mercy you have shown to us throughout the past week. Father, we pray for this coming week that we may be valiant for you, valiant for the truth. As Jeremiah said, oh God, we pray that we may be able to share the good news of God to people around. Lord, this is the work we have in hand. Lord, make us strong in the Lord and the power of His might. Lord, we beseech Thee that you will lead and guide us through the week. We may be able to gather for prayer and for the Bible study. Gracious Father, we pray for any who are sick, that you will touch and heal. All those who need your healing touch, we pray for every one of them, that you will send your word and heal them and raise them up. Gracious Father, we give thanks because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He changeth not. Father, we thank you that we can call on you any time of the day and night. So, Father, we pray that you will continue to bless us and make us a blessing. Hear and answer prayer. Gracious Father, we pray also for all outstation believers. Lord, we pray for all our local churches, the brothers in charge, and all those who assemble in those churches. Gracious Father, encourage them, increase their faith. Heavenly Father, so we pray that this week, that those who open to us, we may share the good news of God. So giving thanks to your name, committing ourselves down to your loving hands, we pray in the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain with us this day and until the Lord comes again. Amen.